semanas In these last couple of weeks, hemos estado en esta serie de sermones Palabras que Liberan. we have been in this series called Words That Set Us Free, That Set You Free. Y las palabras que nos liberan, And these words that liberate us, Es esta- 20, porque por lo general los conocemos como mandamientos, generally we know them as commandments, como los 10 mandamientos. as the 10 commandments. Pero la realidad es que su significado original son palabras. The truth is that the original meaning of the word is words, 10 words. Son las palabras que Dios mismo pronuncia hacia su pueblo. Are the 10 words that God pronounces over God's people. Y que no son solamente palabras de condenación, And they're not just words of condemnation, sino que más bien son palabras que restituyen la misma humanidad del pueblo. but rather they are words that rehumanize a people who have been enslaved. Un pueblo que ha sido esclavizado. A people who have come out of slavery. Un pueblo, una humanidad que ha sido violentada bajo la opresión de un faraón y de un Egipto, A people that are coming out from dehumanizing tactics of an emperor. pero que se encuentran ahora en un nuevo ambiente bajo el mismo Dios que los liberó. But now find themselves under a new lordship from a God who liberated them from Y slavery in entonces Egypt. este Dios dice, tengo palabras para ustedes. And so this God says, I have words for you. Y estas palabras los liberarán. And these words will set you free. Y los liberarán de tal manera And will set you free in such a que way podrán experimentar la vida en su plenitud. that you'll be able to experience life and an abundant life. Y por eso es que estas son palabras liberadoras. That's why they are liberating words for us. Porque estas palabras, en vez de ser muy como una camisa de fuerza, And because these words, instead of being a straitjacket on us, that que where es we como a can't have veces mobility, lo hemos visto, ¿verdad? which is how oftentimes we have been introduced to these words La as. mayoría de nosotros hemos aprendido que los 10 mandamientos es solamente acerca del comportamiento. We have made these rules to have good behavior. Entonces, no miento, no robo, me porto bien, entonces todo me va a ir bien en la vida. So I don't cheat, I don't steal, I don't lie, I don't use God's word in vain, and everything's just going to work out for me. Pero la realidad es que Dios quiere que vea estas palabras, que nosotros nos veamos en estas palabras. The reality is that God longs for us to see ourselves in these words. Mucho más fluido, mucho más dinámico. These words as more dynamic and fluid and as a basis of a relationship. Estas palabras son un espejo para nosotros. These words ought to be like a mirror to us. No solamente para decir si estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. Not as a checkoff, like a to-do list, a checkoff list of, yes, you behaved today, no, you did wrong today. Sino para darnos cuenta quiénes realmente somos. But really to find out who we really are. Porque en el espejo de la palabra, Because at the mirror that is the word of God, en la palabra que Dios da a su pueblo, in the mirror that is the word that God spoke to God's people, nos podemos ver claramente. we could see our reflection. What do we reflect? ¿Quiénes somos? Who we are. Pero más importante, More ¿a quién le importantly, pertenecemos? Who do we belong to? ¿Dónde están nuestras lealtades? Where are our loyalties at? Porque eso es liberador. Because that is truly liberating as well. Porque dejamos las farsas, Because we leave behind any false, todas las farsas de quién pensamos que somos. we leave behind all the false truths or all the lies of who we are or who we got to be, Y nos confrontamos claramente and we just confront a la verdad de estas palabras. the truth of these words. Y cuando entendemos quiénes somos delante de este Dios liberador, And when we understand who we are in front of this liberating God, entonces lo que es consecuente con eso what comes consequently to that es que no es necesario tener otros ídolos. is that we are other idols are no longer needed in No our es lives. necesario tener múltiples lealtades para tratar de sacar algo. We don't need to be people of multiple loyalties anymore. Esas son los primeros dos mandamientos, ¿se acuerdan? Those are the first two commandments. No tendrás dioses ajenos, no tomarás otro nombre, el nombre de Dios en vano. You shall not have other gods before me. You shall honor me. Don't take my name in vain. Porque los primeros mandamientos, la primera tabla habla acerca de nuestro Dios. Because the first tablet has everything to do with who God is and God's character. Ese Dios que nos sacó de Egipto. And le it's the dice God Israel. who brought us out of Egypt. Pero también en medio de estas tablas que conocemos como mandamientos, estas palabras que liberan, But in between these two tablets and what we have known as the Ten Commandments, there is a hinge word. hablan acerca del tiempo. And it's a word about time. La palabra acerca del tiempo, cómo administramos nuestro tiempo, cómo usamos nuestro tiempo The word about time, how we administer it, how we steward it, how we use our time. para descansar, para reír, To rest, para dormir, to laugh, porque to eso nos da sleep. claridad. Because that gives us clarity ¿A quién le pertenecemos to who y we de quiénes belong to somos?
and whose we are y a quién adoramos. and who we worship. Y por ende eso impacta cómo nos relacionamos con todos los demás. And so therefore that has a lot of implications as to how we relate to one another. Cómo nos acercamos al que está próximo a nosotros, How we approach the one who is neighbor to us. el que es prójimo de nosotros. The one who's right next to us. En el sentido de que ya no hay necesidad de tratar de robar. Which is then why we understand that there's no need to steal. No hay necesidad de tratar de codiciar o de desear de manera errónea. There's no need to covet in an erroneous way of our neighbor. Porque el haber descansado, el haber reflexionado, el haber sabido a quién uno le pertenece, Because if we have rested and have continued to think about who we belong to and whose we are, entonces no hay necesidad sabiendo el Dios que tenemos. then we recognize there is no need to do all those things based on who our God is. Entonces, si usted no ha venido en las últimas 5 semanas, le acabo de dar el resumen de todo. So that was a synopsis, if you haven't been here in the last 5 weeks, of what we have been covering together. Pero, si quiere más, saber más acerca de esto, a little plug. Oh, yes. But if you want to know more about what we have been preaching, Hemos estado grabando los sermones, we have started to record our sermons now. así que usted puede ir al canal de YouTube de La Fuente So you can go to La Fuente Ministries YouTube channel. What? y sepa más de qué es lo que queríamos hablar en cada uno de estos sermones. And you could go back, and even if you were here the whole time, if you want to go Sí. back and listen to one of the sermons, they are available online. Y lógicamente la pastora Jen la semana pasada habló acerca del deseo y cómo de alguna manera adiestramos el deseo. And last week I was able to preach about desires and how is it that we can steward and use our desires for them to be transformed. Y esto nos lleva entonces a comenzar a cerrar esta serie. So this leads us to our closing of the series to try to synthesize all we've learned. Y para eso quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. And so for that we're going to turn our scriptures to the book of Deuteronomy. Porque hemos visto estas 10 palabras que nos liberan. Because we have seen these words that liberate us. Pero la vida del pueblo continuó. But the life of the people continued to go on after they received these words. Y la travesía por el desierto continuó. And the journey through the desert continued. Últimamente la pregunta es, ¿pudieron hacer estas palabras? And I don't know if you're thinking, but the question here is, could they really live out these words? ¿Pudieron realmente vivirlas? ¿Pudieron practicarlas? Did the people really embody these words as they journeyed through the ¿Fueron desert? simplemente ideales? Were they just ideals that were given once upon a time? ¿O se volvieron a esclavizar ellos mismos? Or did they become a people that re-enslaved themselves? Y por eso es que tenemos los libros subsecuentes a Éxodo. And so that's what we have some books after the book of Exodus. So Y that we Deuteronomio find es uno out. de ellos. And Deuteronomy is one of these books that it comes after Exodus. Y quiero que leamos el capítulo 6 de Deuteronomio, So we're going to read Deuteronomy chapter 6. porque nos da a conocer cómo esto se comienza a desarrollar en la vida y en la práctica del pueblo. Because we get to get a glimpse of how these words played themselves out in everyday life. Porque palabras que nos liberan Because words that free us realmente no liberan really do not liberate us si no confiamos unless we trust en esas palabras que han sido expresadas. in the words that have been spoken. Estas palabras realmente no liberan These words really are not liberating si no son puestas en práctica. unless they are put into practice. Y por eso es que el Deuteronomio capítulo 6 nos ayuda a reflexionar acerca de esto. And so Deuteronomy chapter 6 gives us a time to read and pause and reflect on these things. Aquí en Deuteronomio Moisés está dando su sermón, su último sermón, So in chapter 6 of Deuteronomy, Moses is giving his last sermon, sus últimas exhortaciones al pueblo, his last exhortations to the después people. de haber estado con ellos durante toda esta travesía. After having been with them from the time they were freed from Egypt to this moment. Moisés ya ha negociado con Dios, Moses had negotiated with God, porque aunque Dios les dijo, te voy a liberar con la palabra de que no adores otros dioses, because even though God said, I'm going to liberate you by giving you the word and saying you don't have to worship any other gods. ¿ustedes se acuerdan qué pasó cuando bajó de la montaña? Remember what happened when Moses came down from that mountain? Era una fiesta loca alrededor del becerro. They had thrown a big party around a golden calf. Y así vez tras vez, And so time after el time, pueblo nos demuestra the people show us que porque estas palabras hayan sido expresadas, that just because these words had been spoken out loud no and had been significa que given, nosotros como
seres humanos It doesn't mean that us as humans estamos tan dispuestos a estar libres, are always as willing to be liberated, porque nos gusta y preferimos lo que nos esclaviza. because we actually really like the things that enslave us. Y por eso es que en estas últimas reflexiones, exhortaciones de Moisés, el capítulo 6 de Deuteronomio dice así: So in these last verses of Moses' last sermon and exhortations to the people, it reads in the following: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Verse 2. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida. Verse 3. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Pon atención, Israel. Aguas, Israel. Wake up, Israel, pay attention. Y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Verse 4. Escucha, Israel. Aguas, Israel. Pon atención, Israel. Despiértate, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Verse 5. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verse 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Verse 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Verse 8. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Vamos a parar ahí, We're going to pause right there. porque vamos a desarrollar primero que estos primeros versículos del capítulo 6 de Deuteronomio. Because we have to pause and recognize that the first verses in chapter 6 of El pueblo Deuteronomy, está a orillas de entrar a esta nueva tierra. the people are in the cusp of entering this new season in the promised land. Ya han cruzado estos 40 años. They have been in the desert for 40 years Ya now. han tenido oportunidad de practicar estas palabras que liberan. They have been given thousands of opportunities to practice out these words, Pero como que todavía no encajan. but they kind of failed at it. Y por un lado, las palabras de Dios por medio de Moisés And so the words of God via Moses, es, vamos a dejar bien en claro it's like, okay, let's make it as clear as we can de que antes de entrar a la tierra, that before you enter this promised land, tienen que entender la profundidad, you ought to understand the depth. tienen que entender la personalidad You got to understand the personality, y tienen que entender la realidad and you have to understand the reality de mi gracia. of my grace, of God's grace. Porque muchos de nosotros se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento no tiene gracia, solo el Nuevo Testamento. And unfortunately, some of us have been told that the Old Testament has no grace, it just comes in the New Testament. Sí, que ya cuando Jesús vino, entonces solamente ahí hay gracia y la ley la podemos desechar. So grace came when Jesus came, and the law, we could just do without it. It's Pero fine. aquí en el capítulo 6 de Deuteronomio, What's important in this sixth chapter in Deuteronomy, justo a la entrada de esta tierra, right as they were entering the promised land, mientras el pueblo está emigrando a esta tierra, while the people are immigrants to this land, ¿qué es lo que dice Dios? what do they say? Aquí está mi gracia una vez más. God says, my grace is here for you. ¿Y qué es gracia, hermanos? And so what is grace? Porque a veces entendemos que gracia es como la idea de un Dios muy buena gente. Sometimes we think God's just trying to be a really cool guy and just like grace, grace, Como grace. que Dios tiene gracia, entonces nos regala. So God has algo. grace and we just get all these free things. Dios es tan buena gente que siendo aún pecadores, entonces nos hace ojo ciego a todo. God's just the nicest and we sin and God just continues to lavish grace on us. Pero eso no es gracia. That's really not grace. La gracia que Grace. encontramos The grace we vez tras find vez
time after en las time Escrituras. in scriptures. La gracia es el accionar amoroso de Dios, Grace is the loving act of God que no está condicionado that is not conditional por mi rebeldía o mi by pecado. my rebellion or by my sin. El accionar amoroso de Dios. It's the loving act of God. Gracia es el accionar amoroso de Dios, Grace is the loving act of God que no está condicionado that is not conditioned por mi rebeldía, by my por rebellion, nuestra by rebeldía, our por rebellion, nuestro pecado. by our sin. Por eso es que Deuteronomio 6 That's why Deuteronomy chapter 6 es una oportunidad de experimentar gracia. is an opportunity to experience grace. Estamos hablando de Israel. We're talking about the people of Israel. 40 años 40 years de rebeldía y pecado. of constant rebellion and constant sin. Yo sé lo que todos ustedes están pensando, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué pueblo tan infiel? You must be thinking, what an unfaithful people. They were the ¿Cómo? worst. Si vieron agua salir de la roca, They saw water come out of a tuvieron rock, maná, and codornices, they had birds given to them and clouds covering the el heat. mar rojo se partió. The Red Sea opened in front of No, them. si yo hubiera sido ahí, yo hubiera levantado mi voz. If I would have been a part of the people of Israel in that time, I would have totally lifted my voice and said, excuse me, Por si no se han dado cuenta, I don't know if you've looked around lately. dijimos que la palabra de Dios es un espejo para recordarnos We see that the word of God is a mirror to que us nuestra rebeldía, to remind nuestro us pecado, of our rebellion and nuestra our sin. participación And our constant participation es así como la del pueblo. is just like the one of the people of Así que Israel. no somos exentos So we are no exempt. a volver a ser instruidos We are not exempt to continuously being instructed en lo que es la gracia de Dios. in what God's grace really means and is Ese all about. accionar amoroso de Dios The loving act of God. que no está condicionado That it is not conditioned por nuestra rebeldía y by nuestro pecado. our rebellion or our sin. Amen. Que alguien diga amén. Yeah, it's good. Gracias a Dios. Es decir, que Dios siempre tiene una intervención marcada por el amor. So God always has an intervention that is bathed in love. Un amor que tiene su máxima expresión A love that has its extreme expression en la cruz, at the cross. pero que aún así no es impuesta, no es algo que se impone sobre nosotros, But even so, it is not an imposed love on us. sino que todavía nos deja But it still allows responder. for us to respond to it. De la misma manera que dejó responder a Israel, justamente en Deuteronomio capítulo 6. In the same way that the people of Israel had the opportunity to respond, as we see in chapter 6. Es decir, que ya Dios los había sacado de la esclavitud. Which means God had liberating them from slavery. Dios había hecho milagros y señales. God had shown signs and wonders Y at habían the desert. respondido en infidelidad, en pecado, en rebeldía. And the people responded with constant infidelity to the great wonders that God shown. Pero Dios les dice, voy a tomar acción una vez más. And so God says, I'm going to act in love Y quiero once again. darles la oportunidad de que respondan. And I want to give you the opportunity to then respond. No quiero imponerles, I don't want to impose, pero quiero darles la oportunidad de responder but I want to give you the chance to respond. con responsabilidad. To respond with Y responsibility. por eso es que Él expresa 3 diferentes tonos de gracia. So that's why we have 3 different tones of grace. El primer tono de esta gracia The first tone of this grace es una gracia orientadora is an orienting grace, o es una gracia guía, or it's a guiding grace. es una gracia orientadora It's a grace that gives us orientation y que nos lleva hacia la obediencia. and that guides us towards Fíjense obedience. los versículos 4 al 6. Verses 4 through 6. Escucha, Hear, escucha, listen, pon atención, pay attention, despiértate. wake up. Es tiempo de responder, It's Israel. time that you, O Israel, respond. El Señor nuestro Dios es el único Señor. The Lord our God is the only one. Ama al Señor, Love the Lord, tu Dios, con todo tu corazón, your God, with all of your heart, con toda tu alma with all your soul, y con todas tus fuerzas. and with all your strength.
Otras traducciones también nos ayudan a entender esto mejor y dice, y con todas tus posesiones. And other translations of scripture say it best, and they say with all of your possessions. Porque fuerzas no es como nosotros pensamos, ¿verdad? Because strength is not just being really like bulky and being able to lift weights. Músculos, sino que a veces la fuerza que tenemos a veces también proviene de las posesiones que tenemos. The strength also can derive from the possessions we have. Pero por eso es una gracia orientadora That's why this is a grace that gives us orientation. de cómo guiamos nuestro corazón, cómo marcamos nuestra alma y cómo usamos nuestras posesiones. How do we guide our heart? How do we position our soul? And how do we give away our Y possessions? por eso el versículo 6 dice, grábate en el corazón estas palabras. That's why verse 6 says, put these words in your hearts. Ven cómo lo tenemos ahí en esta versión y específicamente dice estas palabras, que son las palabras que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Where it says these words, which is the words that we have been pausing to study these last Que weeks. estas palabras May these words se graben. may be recorded, Implica de que la gracia de Dios todavía está activa. may be stamped. It is a reminder that God's grace is constantly working Que no in us. simplemente porque ya se dijeron, Just because the words have been spoken, ya expiraron, then they're now expired. sino que tienen vigencia. They are still alive and Y well. para el pueblo es importante recordar And for the people of God, it's important to que estas remember palabras that these words no son una imposición, are not an imposition, sino son una orientación, but rather they're a new orientation. que They're son a una guide guía de cómo vivir, on how to live. pero también de cómo disfrutar esta gracia. But also, how do we then best enjoy of this grace? Estas palabras These words, grabadas en nuestros corazones to be impressed and imprinted in our hearts, son expresiones de la gracia de Dios. they're expression of God's love for us. Nunca hemos visto los mandamientos como gracia, ¿eh? We may have never seen these commandments as grace for us before. Pero simplemente y llanamente son una fuerza orientadora But en they are nuestras vidas. a guiding force for our life. Obedecemos entonces We then obey y respondemos en obediencia and we respond with obedience porque hay una gracia orientadora que nos invoca. because there's a guide that is beckoning us to come. Obedecemos porque he aquí las palabras que existen para no dejarnos a la deriva. We obey because these are the words that have been given to us as people of the wilderness to not leave us astray. Estas palabras sirven para instruir, These words help to instruct us, pero también sirven para experimentar la gracia de Dios. but they also help us experience the grace of our Al God. escuchar estas palabras no es que Dios sea un aguafiestas, So it's not that God's trying to like poop on all of our parties. porque So, así hemos visto sorry. los That 10 just kinda came mandamientos, out. ¿cierto? We've seen commandments as like, man, Sí. Como que, they ay, killed the ahí party, viene otra party vez Dios poopers. pidiendo todas estas cosas. And God goes No. again. God's so demanding, trying to just take all of our Y decimos, joy. bueno, hay una mentirita, pero hay una mentirita que se puede hacer, etcétera. There's just a little tiny lie. It's not a big deal. Y comenzamos a negociar con las palabras. And we begin to become expert negotiators with the words. Cuando en realidad Dios dice, yo soy el alma de la fiesta. When God says, I am the soul of any party. Cuando yo llego, la fiesta se arma. When I show up, the party really then Y gets para que formed. esta fiesta sea fiesta de And verdad, so for this party to really be a party full of joy, tomen estas palabras en serio take these words as serious para as they poder are. ser orientados To be guided and en una oriented nueva manera de ser libres. in a whole new way of what it means to be free and liberated. Dios es el centro de la fiesta. God is at the core of a good party. Y para poder ser fiesteros con Él, And to be in constant party mode with Jesus, sure, hay que entender que estas palabras son su guía. Sí. that's just great. Good, you're laughing with the Ten Commandments. I've done my job. These are our guides to have an awesome party with Jesus. Y eso es crítico para nosotros. And this is critical for us Porque todos los no que aparecen. because all en of the las palabras, no's that come el up, no matar, el no robar, el no cometerás adulterio, el honra a tu padre y a tu madre. Todo eso don't kill, don't covet, don't steal, es la gracia honor orientadora de nuestro Dios. your mother and your father, they are the guiding
que grace dice, of God. todas esas cosas tienen el potencial de destruir armonía en la comunidad. Because it reminds us that all those things have the potential to kill harmony in a community. Por eso, hagan lo opuesto. That's why just do the opposite. En vez de robar, compartan. Instead of stealing, share. Y van a ver qué buena va a estar la fiesta. And see how good the party gets then. En vez de matar Instead of killing y violentar and to violence contra la humanidad de una persona, against the humanity of another person, eleven la humanidad de otra how persona. about we elevate the full humanity of every Hablen la individual? dignidad, Speak over the dignity that they have. porque es así como la fiesta se pone buena. That's how the party gets started. Porque es una gracia orientadora. Because it's a grace that orients us. Pero también es una gracia recordatoria, es It una is- gracia memorable. It's a grace that brings us to have memory and reminds us of things. Por eso, si seguimos leyendo en el versículo 10, So if we continue on to verse 10, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. when the Lord your God brings you into the land he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you, Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, a land with large flourishing cities you did not build, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, houses filled with all kinds of good things you did not provide, con cisternas que no cavaste wells you did not y dig, con viñas y olivares que no plantaste. and vineyards and olive groves you did not plant. Cuando comas de ellas y te sacies, Then when you eat and are satisfied, fíjense el versículo 12, verse 12, cuídate de no olvidarte del Señor be careful that you do not forget the Lord que te sacó de Egipto, who brought you out of Egypt, la tierra donde viviste en esclavitud. out of the land of slavery. Teme al Señor tu Dios, Fear the Lord your God. sírvele solamente a Él Serve only him y jura solo en su nombre. and take your oaths in his name. No sigas esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. Do not follow other gods, the gods of the people around you, for the Lord your God is among you, is a jealous No vaya a God. ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. And his anger will burn against you, and he will destroy you from the face of the land. Y después si saltamos al versículo 20. And if we jump to verse 20, En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, in the future, when your son or daughter asks you, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? what is the meaning of the stipulations, decrees, and laws the Lord our God has commanded you? Le responderás, You will respond saying, en Egipto nosotros éramos esclavos, we were slaves of Pharaoh in Egypt. pero el Señor nos sacó de allá But the Lord brought us out of Egypt con gran despliegue de fuerza. with a mighty hand. Ante nuestros propios ojos, Before our eyes, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Lord sent miraculous signs and wonders, great and terrible, upon Egypt and Pharaoh and his whole household. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra But he brought us out of there to bring us in que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. and give us the land that he promised on oath to our forefathers. Ven cómo en todos estos versículos, See how in all of these verses, esta gracia orientadora this grace that orients no us solamente promete alargar vida, doesn't just promise to elongate our life, sino que esta gracia también nos ayuda a recordar, but this grace also helps us to a hacer remember, memoria. to make memory of Una things. gracia recordatoria, A grace that requires memory. una gracia memorable. A grace that requires memorabilia. Acuérdense, gracia es el accionar amoroso de Dios. So grace is the loving act of God. Es la intervención amorosa de Dios. It's God's loving Y intervention. por eso hay que hacer memoria. And so that is why we need to be people of memory. No se olviden, That remember. So don't forget. no se olviden. Don't forget. Cuídate de no olvidarte. Be careful to not forget. O sea, les está diciendo Israel, van a entrar en esta tierra Which means, Israel, you're about to walk into this promised land. y ya todo está. And everything is set up for you. It's Ya ready. todo está listo. Everything's ready. Ustedes van a creer You're going to believe que la hicieron, that actually you did all this. de que ya llegaron, ya la hicieron, That you made it. que ya cumplieron el sueño. That you've got the dream. Pero un momentito, Oh, but wait. cuidado de olvidarse Be careful to not forget de que yo soy el que los saqué de Egipto. that I am the Lord that got you out of Egypt. No sé si ustedes tienen algún familiar I don't know if you have a family member que cada vez que lo ven
that every time you encounter them, les recuerda quiénes son. they remind you of who they are. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Hey, ¿Qué how estás are haciendo you? ahorita? Jennifer, what are you up to, Jen? Bueno, estoy trabajando. Well, you know, I work, Estoy haciendo esto, tengo mi familia. Oh, doing these things. no te olvides que yo te cambié pañales. And they said, don't remember I changed your diapers. Y yo te he visto, And I've desnudo. seen you as the Lord sent you. Así que no se te vaya a subir mucho los ánimos. So don't think you're that great. Don't have your ego Con los get too pies en la high. tierra, Always keep your feet on the ground. sigue sirviendo al Señor. Continue to serve the Lord. Todos tenemos un familiar, un We all padre, got- una madre, un amigo. That auntie or cousin that constantly reminds us of what they did. Y de alguna manera Dios nos dice, And in some ways, God nunca crean is reminding us, hey, never really believe que lo que ustedes llegan a experimentar y a disfrutar en la vida that you are able to, what you are able to experience and enjoy in this lifetime. es solo por su esfuerzo. It's just because of your strength and what you did. Hagan memoria Be people who remember de dónde yo lo saqué. where I brought you out of. Y por eso tengo gracia orientadora, And that's why I give you a grace that orients you, porque también es que los quiero llevar. because I'm also Sí, wanting to take you. Porque a veces al hacer memoria uno siente mucha culpabilidad, uno siente como que le debe a alguien. Because sometimes when we stop and make memory of things, we can step into spaces of guilt and of shame. Pero la gracia memorable de Dios But this grace that invites us to remember, nos lleva a ser compasivos, invites us to be compassionate. nos lleva a ser hospitalarios, It leads us to be nos hospitable. lleva a ser dependientes de nuestro Dios. It leads liberador. us to be dependent on this God. El hacer gracia memorable, recordatoria, es para no volver hacia el camino que ya hemos transitado. To have this grace that helps us remember so that we don't return to the land that we have been brought out Cuando of. hacemos memoria, When we remember, lo hacemos we do it para poder ver la mano de Dios, to see God's hand, la misericordia de Dios, God's mercy, y para poder entonces practicar una gracia diferente, and so una compasión therefore diferente. be able to live out a different kind of compassion. Por eso es que Dios vez tras vez les va a recordar That's a why Israel, God, time after time, reminds God's no people, opriman al extranjero, hey, don't oppress the immigrants. pues ya lo han experimentado en carne propia. You know exactly what that is in Ustedes flesh and mismos blood. fueron extranjeros en Egipto. You were an immigrant in Egypt. No opriman al extranjero, Don't oppress the immigrant among you. porque ustedes ya lo experimentaron en carne Because propia. do you remember what that felt like in your flesh and bones? Así que cuando hay arrogancia en el presente, So when there is arrogance in the present, eso lleva a olvidar. it leads us to forget. Eso lleva a poder ser orgulloso. It leads us to be boastful. Así que cuando la arrogancia está presente, So when arrogance is among us, se cancela la memoria de un we Dios. cancel creador. the memory of the God who freed us. Por eso que cuando alguien, So when someone, y puede ser cualquiera de nosotros, and it could be any of us, nos olvidamos de nuestra propia herencia we forget of our own inheritance, migratoria, of our own immigration de que story, todos hemos venido de algún lado. because we've all come from somewhere. Eso nos ayuda Oh, that helps a us poder practicar compasión to be able to practice y a reflejar compassion la gracia and to reflect this memorable grace de Dios. that remembers. Y cuando se olvida eso, And when we forget that, entonces podemos hacer políticas y prácticas. then we can lean into policies and practices. Podemos llevar a la apatía, We can lead to apathy, al silencio to o al silence, mismísimo legalismo. or even legalism. Y por eso es que Dios nos da esa oportunidad de decir, no se olviden, That's why God always se wants to olviden. give us a chance to no se say, olviden don't forget, remember, remember de dónde yo los he traído, where I brought you from, de dónde los he sacado where I got you out of, y hacia dónde vamos. and where are we then headed towards? Porque al final de estos versículos Because at the end of all of these también verses, se muestra la gracia liberadora de nuestro we Dios. also have this liberating grace of God also shown. En el versículo 24, In verse 24, el Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos the Lord commanded us to obey all these decrees para que siempre nos vaya bien
and to the fear of the Lord our God, so y that we sigamos might con vida. always prosper and be kept alive. Y así ha sido hasta hoy. And it is the case today. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, And if we are careful to obey all this law before the Lord our God, tal como nos lo ha ordenado, as he has commanded us, entonces seremos justos. that will be our righteousness. Entonces seremos justos. Encarnaremos la justicia de We will be Dios. people who embody God's justice. Una gracia orientadora A grace that orients us. nos dice, estas palabras todavía tienen vigencia. It tells us the words that were once spoken to the people of Israel still have something to say today. Así que obedezcan. So continue to Su respond in respuesta es obedience. obediencia. So respond in obedience. La respuesta de Israel fue obediencia y fue el requisito absoluto para que el pacto se cumpliera. The only requirement for the covenant to come true was obedience. Pero la obediencia de Israel no determinaba la salvación de Dios. But the obedience of the people it wasn't tethered to salvation. God brought salvation. La gracia orientadora de Dios nos dice, confíame. The orienting grace of God says, follow me Confíame, and trust me. confía estas palabras Trust in these y words obedece. and obey them. Porque así se encuentra vida. Because that is where we find life. Eso nos ayuda a hacer memoria. That helps us to be people who remember. Porque esa gracia memorable, Because it is that memorable grace o como dice el himno, la maravillosa gracia. or that wonderful grace. Esa maravillosa gracia de Cristo. That wonderful Jesús. grace of Esa Jesus. maravillosa gracia que interviene actuando en amor. That wonderful grace of Jesus that intervenes with acts of love. Nos mueve a la gratitud. Then moves us to gratitude. Y la gratitud entonces And gratitude then no nos permite ser exclusivistas doesn't allow us to ever be exclusive ni nacionalistas or nationalistic ni etnocentristas, or ethnocentric. sino que la gracia de Dios que es memorable y But recordatoria This grace of God who reminds us to remember and have memory nos mueve la compasión, moves us to a la compassion, hospitalidad, moves us to hospitality, lo cual comienza a causar un problema, which then kind of causes a problem for porque us. comienza a ser una gracia entonces de plenitud de vida. Because it's a grace that is all about the fullness of life. Es una gracia liberadora, It's a grace that liberates. es una gracia donde no hay intercambio de bienes, It's a grace in which we don't just exchange goods with one another. sino es una gracia But it is basada en el carácter de Dios mismo. It's a grace that is based on the character of who God is. Y por eso, hermanos, And so, hermanas, that's how, sisters and brothers, es que podemos llevar a cabo, podemos vivir, encarnar, is that we can live, practicar embody, and estas practice palabras all of these words que nos liberan. that free us. No es una orden muy alta, It's not a very tall order, pero sí es una orden difícil. but it is a difficult one. No es un imposible, It's not impossible, pero sí es difícil. but it is challenging. No es imposible It's not impossible si es que está marcada esta práctica de las 10 palabras y de la ley de Dios, si está marcada por el amor generoso de nuestro Dios. It is only made possible when these words are marked by the love and the grace of our Lord Jesus Christ. Y lógicamente va a tener un impacto con las generaciones. And so logically, this will have an impact for many generations to Va a tener come. impacto con nuestro día. It'll impact our everyday life. Muchas veces leemos, bueno, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando te paras, cuando vas al baño, siempre tienes que estar diciendo todos estos mandamientos. And sometimes we read these words known as the Shema, like when you wake up, when you go down, when you go to the bathroom, when you go to work, all these different spaces. Pero no es tanto de repetición. It's not necessarily about repeating the actual words all the time, No solamente de decir las palabras vez tras vez, not to repeat the words time after time, sino que estas palabras, but to have these words. Dios confía plenamente God fully trusts que estas instrucciones that these instructions vayan a permear toda nuestra vida can just permeate every ounce of our life. y que no se pueda compartimentalizar. And that you wouldn't be able to compartmentalize Y when decir, you're following them and when you're not. No, esto es de mi iglesia, esto es mis finanzas, So this is my church stuff, esta es mi política, this is my finances, esta es como These are my vivo, politics. este es mi trabajo. this is my job. Estas 10 palabras van directamente al centro These 10 words just go all inclusive of all those things and y hit van them y right cavan in the center. hondo y dicen, ¿a quién vas a adorar? And it goes so deep, and the question that guides them is, who are you going to worship?
Por eso dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Therefore, verse 1 says, then you will love your God. ¿A quién vas a adorar? Pero también dice, Who are you going to worship? con toda tu alma. But ¿Sí? do it with all of your soul. Entonces, ¿a quién vas a desear? So who are you going to desire? Y con todas tus posesiones, And with all your possessions, ¿a qué te vas a aferrar? what are you going to cling to? Porque estas palabras Because these words, son liberadoras. they really are liberating Porque words. están basadas en la gracia de Because Dios. they are rooted in God's grace. Así que no son solamente reglas a seguir. They're not just rules to follow. No son solamente, no es para pegarnos, para portarnos mejor. It's not just a guilt mechanism to make us feel bad and become better behaved No es people. para avergonzarnos, para ver cuáles hicimos de las 10. It's not to bring shame of which of the 10 how we did and which of the 10 we haven't done. Es para últimamente It is all ultimately, restaurar it's to restore a su creación. God's creation. Y Él nos invita a hacer eso. So that's what we're invited to this morning. Dios nos invita a participar en eso. God is inviting us to A participate responder con obediencia. in that by responding Con in gratitud. obedience, responding in gratitude, Y siempre anhelando and to always long la justicia del reino. the justice of God's Y kingdom. dice, todo lo demás será añadido. And it said everything else will be added to. Por eso es que el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. That's why the psalmist says, the word is the light to my feet. ¿Por qué? Porque nos orienta, Because it gives us an porque orientation. nos hace recordar, It helps us remember. pero también nos orienta y nos recuerda de que estamos aquí But it para also unirnos a Dios en el proceso de liberación. reminds us that we are joining God in the liberating process of all creation. A Dios sea la gloria. And thanks A be to Dios God for sea that. la gracia So thanks be to God for his grace. de que todavía quiere usarnos a nosotros, That God still wants to use a us, pesar de nuestra rebeldía no matter how y a rebellious, pesar de nuestro pecado. no matter how much sin. Es hora. And so it is time. Escucha, So listen, escucha, levántate. hear, Pon wake up, atención. get up, pay attention. Pueblo de Dios, Oh, people of God, dejen de dormir. stop sleeping. Dejen de tener múltiples lealtades. Stop having multiple loyalties. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está su alma? ¿Dónde están sus posesiones? What are you desiring? Who do you belong to? Where's your soul? Where's your heart? And where's your possessions? Porque es desde ahí donde estas palabras comienzan a recalar hondo en nuestro ser. Because it's when we ask ourselves these 3 questions that these words can truly penetrate to all that we do all through our day. Y como vemos por toda la escritura, And as we see throughout Scripture, agradecemos a Dios we thank God de que esa gracia liberadora that liberating grace comienza a ser camino can start to make a way para que su justicia se haga realidad. so that God's justice can be a reality Porque todo today. será enjuiciado. Because all of us will face judgment. Todo sistema será All enjuiciado. Todo Todo system will face gobernante será judgment. enjuiciado. Any government will be under Todo judgment. líder será enjuiciado. Any leader will be under Usted y yo judgment. seremos enjuiciados. You and I will face judgment. Pero no esperamos ese juicio con temor, But we don't await that judgment with fear, sino con la certeza but with certainty de que aquel that the one que su vida dio that gave his life lo hace para enfrentarnos a ese juicio con la certeza de que seremos reivindicados, de que seremos justificados y que todo será puesto en orden. we face that judgment with the certainty that the one who gave his life for us will be the one who will justify us before the Father in that name, that day of Pongámonos de pie. judgment. So let us stand this morning. Señor, gracias. Lord, we thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias porque tu gracia We thank you because your grace está conectada con nuestra realidad. is tethered and connected to our reality. No es solamente un concepto teológico. It's not just a theological term. Tu gracia Your está grace siempre conectada con tu intervención en la historia. is constantly tethered to your intervention of love in the history of time. Así que hoy confiamos plenamente So today we choose to trust que el que era, el que es y el que ha de venir that the one who has been, the one who is and is to come siempre está actuando en gracia, will always be working amorosamente. in love, lovingly towards us. Y hoy
Oh Dios, reconocemos nuestras limitaciones Today we first recognize all of our y limitations, pedimos perdón and we ask for forgiveness por las maneras en que hemos minimizado tu gracia, in the ways that we have minimized your grace, las maneras en que hemos tomado ventaja de tu gracia. in the ways that we have taken advantage of your grace. Y hoy, como el pueblo de Israel, And today, as the people of Israel, tomamos el tiempo, we take the time, pero también tomamos la responsabilidad but we also take the responsibility de responder en obediencia, to respond in en obedience, gratitud in gratitude, y en justicia and in justice, para reflejar tu amor, oh Dios. to be able to reflect your love. Ayúdanos Help us a poder siempre, oh Dios, hacer memoria to always be a people that remembers, y así poder dar testimonio de quién tú eres. and then be able to give witness and testimony of who you are. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amén. Amen. Cantemos juntos. Let us sing together.